Hallo, welkom by vanaand se uitsending van Fokus. Ek is Lenet Fransis Peuren. In sommige woonbuurte in die weste van Johannesburg is lyke op sypaadjies 'n alledaagse verskynsel. Dis ook in die geval van Horshoe in Riverlea. Dis weens onwettige myners wat in gevegte betrokke raak en ook omdat sommige van hulle ondergronds waar hulle myn te sterwe kom. Die gevegte het teen die einde van Julie vanjaar erg toegeneem. Dit het selfs oorgespoel na Horshoe. Gemeenskapslede sê hulle word daagliks getuister en onwettige myners is selfs op straat te sien waar hulle openlik met semi-outomatiese vuurwapens rondloop. Die verslag is saamgestel deur regisseur Jolien Reed en kameraman Sandile Mkhunu. Na die verkrachting in Krugersdorp, toe kom almal nou hiernatoe. Nou beklei hulle nou, hulle het nou te voor die basutus. Want hulle beklei nou vir die gate hier sien. So toe begin die trouble nou van ons hier nog so. Die kamp is wreed. Baie wreed, dit is baie gevaarlik. En van my familie, my vrou en my familie, ons lewe net in vrees. Want ons weet nie wanneer sal die stryd begin nie. Die skietery of die bekleiery of die klipgooiery. Hulle speel sokker op die oop veld en dan sit hulle kanne langs en hulle neerlyk is normaal. George Harrison Park in Langlaagte Wes van Johannesburg is waar die eerste goud ontdek is. Die departement van minerale, hulpbronne en energie het in November 2008 aan Australiese mynmaatskappy Central Rand Gold 'n mynlisensie toegeken. Maar 'n paar jaar later is hulle onder likwidasie geplaas. Hoewel die likwidateerders na bewering 'n mynmaatskappy aangestel het om die myn te rehabiliteer, kon hulle nie toegang kry tot die myn nie. Daarbenewens het die oop mynskagte langs mynreef 'n groot bedreiging geword vir die gemeenskap van Riverlea en Horshoe. Aan die begin van die jaar het Fokus die gemeenskap besoek en hulle het al misnoë uitgespreek oor die informele woonbuurt Zamaphilo, wat die spilpunt is van die onwettige mynbedrywighede in die gebied. Skietgevegte tussen die onwettige myners het oor die tydperk toegeneem. Jolien, as daar enige mense in authority wat julle ken, wat julle kan vir ons meer help, die Zama Zamas skiet vir die laaste 50 minute hierso. Die mense kan nie eens in Riverlea kom van die werk af, kom hulle staan op Main Reef Road. Hulle ry die mense terug, die polisie kom nie in nie, hulle staan buite, hulle wag vir backup. Please Jolien, it's every night things today, it's the worst. Want dat nou 'n maand terug, toen willen we ons ook een community member, ook met die skietery van die Zama Zamas. Hij kwam aan die werk af, toen hij voorbij gereden. Toen schiet hij om. Sterven die volgende ochtend in die voordag. 5 maande later is 5 onwettige myners doodgeskiet. Dit is tydens skietgevegte tussen mededingende bendes. Die mensen wat die gun mensen is die basutus. Hulle is die mense met die lang ganne van, hulle is amper so die protectors. Dus as jy nou kom hier van die 25ste af, dan begin die skietery. Dan jy mag gereed maak, dus nou, die Saterdag aan wat hulle so skiet, toe leer die klinken van my en my vrou. Toe so, hulle ken al die move, hulle sal by die kooi. As die skoot so klap aan my dak, dan jy weet nie wanneer kom die bullet in nie. Die Sondagoggend kry ons 'n noodoproep van een van ons komiteelede wat aangeval is in 'n huis deur 'n Zama Zama met 'n AK-47. Soos ons uittrek hier uit my yard uit met die voertuig, kry ons 'n man en 'n vrou hier lê wat slagoffers is van hierdie skietery. Hoe hulle by my deur geland het, weet ek nie. Ons het onmiddellik die paramedics geroep om hierdie twee te kom probeer help. In die tussentyd vlieg ek en my seun hier af om die dametjie te gaan help wat natuurlik onder aanval is. Toe ons daar kom, toe spring die ou oor die muur met sy AK. Ons het maar gekyk wat ons kan doen, maar onmiddellik skuins oorkant haar eie huis lê daar 'n swart vrou van die squatterkamp, morsdood. Inwoners hier moet gereeld koes vir dwaalkoels. Die was die op 'n Vrydag aand wat hulle geskiet het.
So kom ek uit hierso en ek staan by die hek en ek stop toe 3 jong manne wat wil inhol en ek sê hulle moet 'n ander rigting hol want hulle is besig om te skiet. En met hy hoor ek 'n swing oor my kop. Maar ek register toe nie. Die volgende oggend toe kom my vrou en sy sê kyk hier daar in die katter het hulle gat geskiet en toe tel sy die kep op. En nog 'n een het in die garage deur die dak mekaar gevang en op die bonnet gespring. So daar was 2 different bullets wat my is getref by die huis daar. Hulle het vir jou AK-47's. Nou hy klap. Dan het hulle jou Uzis, hy klap ook. As hier praat ons van semi en automatic wapens. En dan kry jy hulle het R1's, hulle het R5's. En glo vir my, as ek jou sê dat die ding hy klap, laat jy sit in jou huis en wip. Kom maar hier. Nou, kan dis ook 'n dubbele miri, die was hy maxi bricks. You can see what they can paint it somewhere. Maar so. You can fully. Die koelgate teen die huis se mure is 'n stille getuienis van hoe die gemeenskapleier geveg het met die vermeende Zama Zamas wat hulle teen die voordag wou beroof het. Toe hy die venster breek met hy groot met die baksteen. Toe gaan my hele gordyn op, toe staan ek bloot. Maar ek sê die Here was so goed daai oggend. Jy kan al die skote, een skoot is in hy muur, ander skoot is op die stoep. Kom hy in die jaar dan skiet hy my dood. Maar die Here het hom so geanker, hy was vasgekonkerd, die gunman. Die ene wat die gun het, hy was binne 'n jaar, hy wil nou inkom, hy is desperate, hy is nou die tough one. So Zamaphilo is die informele woonbuurt wat die gemeenskap van Riverlea oorkla, wat die onwettige myners letterlik hulle leef hier en hulle werk. Hier by een van die gate, dit is een van die gate wat hulle gebruik om in te gaan om ondergronds goud te gaan kry. As ek hoor die explosives wat afgaan, die drillery, die machinery wat ek hoor, die koekoepanne wat onder werk, dan nou en dan bewe my huis ook. Skud die huis 'n bietjie. Daar is die manne wat in die aanwerk, hulle werk nights, hulle werk selfs hierso. Hulle het sabari waar jy ingaan om te gaan, die sand te gaan uit, die goud, as die goud dinge is in die sand wat hulle, dan werk hulle die sand met die mercury en goeders. Hulle het 'n plek daar binne, wat net al die sand sif en die goud uit die sand het daar is. Dat is 'n plek daar binne kan, waar hulle, sal ek sê, 'n processing plant, wat nou al hoeveel maal gereed gewees het, hoeveel die koopman gas bottles, allerlei goed was al uitgehaal daar binne. Van die ouens wat ingaan, hulle kom net uit met sakke sand. Thina abaningi bakhona asisebenzi loba senza illegal mine lesiyenza abaningi bakhona asisebenzi siphila ngokuthi singasebenza sichaya amaphenduka mbe sirentise yikho esiphila ngakho manje sizophila kanjani. Net hierna besoek ons Zamaphilo wat omtrent oorgeneem is deur buitelanders wat in die onwettige mynbedryf werk. Bly by ons. Welkom terug. Die informele woonbuurt Zamaphilo is omtrent oorgeneem deur buitelandse burgers wat in die onwettige mynbedryf werk. Die ligging van die informele nedersetting maak dit maklik vir die onwettige myners om toegang te kry tot ou mynskagte en infrastruktuur wat in onbruik is. Inwoners van Riverlea en van Horshoe sê hulle lewens is in gevaar weens die nes van onwettige bedrywighede in Zamaphilo. Hier is deel 2 van Jolien Reed se verslag. Zamaphilo is soos 'n klein dorpie. Inwoners hier maak 'n bestaan uit kos en drank wat hulle aan die onwettige myners verkoop. Abantu basemsebenzini ofowethu basemsebenzini kodwa bathathela amazinki nayo yonke into futhi baleke kuphi phandle na. Yeah. 1 room, 2.9, you see? 1.5 room, 3. There are landlords here. Some of those landlords are staying in flat roof.
Some of them, they are staying in Pennyville. They have 5 to 10 shacks they are renting out to the Zama Zamas. That is the crisis we're having with this informal settlement. Verskeie klopjagte is uitgevoer om die onwettige syndikaat se bedrywighede te stuit. We've been trying to get in JMPT so that we can demolish all the empty shacks, because those empty shacks are the ones that are inviting crime. You'll find those illegal miners. They will go to exile, then the next thing they come into those vacant shacks, and then they take over those vacant shacks. So now we're demolishing them. That's why you're complaining. You name me 5, renting it out. Zama Zamas. This informal segment is quite big. When we're doing the operation, let's say now we're here at the A section, you will find them moving down to your B section, down to your D. So they will be playing all around. There's 30,000 of these small-scale miners operating in the Gauteng area. They've got about 300,000 dependents. If you take a ratio of 1 to 8 or 10 people that depend on the income that they are making, and so if you take them out of the economy, you are going to impact on the economy in terms of demand quite a lot. But besides that, all these mines are interlinked, so that if you do a police operation in Zamaphilo, the guys can just go underground and pop up somewhere else, because you can walk for kilometers underground from one mine to another mine and come out where there are no police. Die polisie in samewerking met die departement van Gemeenskap Veiligheid het op 'n ondergrondse vervaardigingsaanleg wat na bewering deur die onwettige myners bestuur word, toegeslaan. The operation was actually on the 5th of July when our MMC and our officers, our specialized units were inspecting these illegal mining hotspots in Roodepoort. And upon their arrival at that scene, they were met with a barrage of gunfire from illegal miners, and our officers had to retaliate in self-defense, and they pursued the suspects who ran inside the mine tunnels. And unfortunately, one illegal miner lost his life. Another one was arrested, but we did recover a lot of high-caliber firearms, explosives, and illegal mining equipment as well. David van Wyk, navorser by die Benchmark Stichting, sê die pleidooie van die gemeenskap is geldig. Riverlea is seriously undermined by Crown mines and by the old George Harrison Park mines that basically put fairly shallow tunnels under Riverlea. But the Crown mines went down some 25 levels, about 2,000, maybe 2,500 meters. And, you know, when you're living in those conditions, you speak to the people at Riverlea at night, they can hear, you know, the so-called illegal miners operating underneath their houses and so on. The tunnels are that shallow, you know, that they can actually be heard. There's a big open pit. At the bottom of that open pit, you could see these little shaft entries where the Zamas enter. Okay? On the entry side of it, there is another same situation where the Zamas made their own holes, their little tunnels. But the surrounding area forms a pond. So in a heavy rain about 2 or 3 days, this pond's supposed to fill with water. Right? So this water never fills. So this is rainwater that actually floods now your underground tunnels, right? Rainwater meets with acids. These acids then makes this water acidic. Die crown pillars wat die shafts ophou word geërode deur die dinamiet wat die ouens skiet van die Zama Zamas. Hulle skiet sommer net soos hulle wil. En dan ook natuurlijk die water
aspek. Wanneer daai crown pillars gaan, het hulle ons in kennis gestel, dan val en sink die main shafts in. Wanneer dit gebeur, dan sak hierdie huise ook saam met dit in. En dit wil sê dat 'n hooftoevoer soos Main Reef Road sal ook insak. En al die infrastruktuur wat in die area is, onder andere die Sasol gaslyn wat net hier langs ons hardloop, die Transnet fuel lyn wat ook langs hom lê, en dan is dit die Randwater se high pressure watertoevoer wat ook langs hulle lê. So daar is 3 katastrofiese dingetjies wat kan gebeur daar, en dit gaan baie lewens vat. Bly ingeskakel, net hierna hoor ons wat die owerhede se planne is met die onwettige myners en die oop ou mynskagte. Ons is nou terug. Die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie het die minerale verwerkingsmaatskappy Mintek aangestel om die oop mynskagte in die Riverlea omgewing te rehabiliteer. Hulle moet 24 skagte toemaak wat belastingbetalers ongeveer R750.000 per skag gaan kos. Jolien Rier is weer aan die woord. In Suid-Afrika is daar 6.100 ongerehabiliteerde myne. Die Departement van Minerale Bronne en Energie gaan nou 120 mynskagte rehabiliteer wat die belastingbetalers nagenoeg R140 miljoen gaan kos vir die finansiële jaar. Die departement het bevestig dat hulle geld van Central Rand Gold ontvang het vir die rehabilitasie van die myn. We warned that that was not a viable mine. We warned that there shouldn't be a license issued for that mine. Together with the Riverlea Forum, we managed to stop the operation because they didn't have a proper social and labor plan. They couldn't really prove that they consulted properly with the community, and they didn't have any indication of a rehabilitation plan. Well, I doubt that they even had a proper mining and environmental management plan, because it was just a very crude, big open hole that was dug right behind the school, and the hole was dug basically to fool the Australian public into giving the mining company money to operate the mine, which was never going to make a profit. Central Rand Gold made the required financial provision to the value of 44 million rand, and this was done by means of a bank guarantee from Guard Risk Insurance. The validity of the bank guarantee was verified by the DMRE with Guard Risk Insurance on the 20th of January 2022, and the department can confirm that indeed the guarantee is still valid. The company, this is Central Rand Gold, has since undergone liquidation, and the duty of care, which is a requirement to clean up and rehabilitate all areas that have been affected by mining activities. Such obligations are in terms of Section 28 of the National Environmental Management Act, and they've been imposed on the liquidators who had been appointed by the High Court. Van Wyk sê die meeste van die onwettige myners word ingedoen deur mynmaatskappye wat groot winste in Suid-Afrika kom maak en dan eenvoudig net hulle deure sluit. When these mines go bankrupt, or when the owners suddenly disappear, the mine workers don't get paid their pensions, they don't get paid their unemployment insurance fund money and so on, and so they are left basically stranded, and that's why you then have informal settlements forming on top of these mines. And the guys basically strip all the zinc structures and so on the mine, build shacks for themselves, and they continue to stay there, and they sell whatever metal they find on the surface to scrap metal dealers, and then they go underground and they start taking the gold out. Inwoners van Riverlea en Horshoe het al eise in 'n petisie aangespreek. Punt nommer 1. Moet ons kyk na Zamaphilo. Moet weg wees. Maar vir Zamaphilo om weg te gaan, moet ons kyk na twee fasette.
Die eerste faset is dat human settlement van nasionale government en housing van Johannesburg se metro moet by mekaar kom. Hulle moet kyk na die Suid-Afrikaanse komponent wat in Zamaphilo informele kamp is en hulle moet hulle resettle. Home Affairs moet inkom. Home Affairs moet hulle vet en Home Affairs moet doen wat hulle moet doen as Home Affairs. These mine shafts should be properly kept and sealed off, okay? Including all Zama Zamas entry points they've made, right? They have to be sealed off and watertight, okay? So no water can enter underneath, okay? And we need this water to be pumped out of the shafts. The department has also undertaken to rehabilitate at least 24 mine shafts in Riverlea and Zamaphilo area in this current financial year. And this will be done at an estimated cost of about 750,000 rand per shaft, which would equal to about 18 million rand for the entire area to be properly and successfully rehabilitated. The funds to implement this project will be reprioritized from the department's derelict and ownerless mine rehabilitation program. This is to make sure that by end of this month, September, the Riverlea area is successfully rehabilitated as per the commitment that we have made. Ongelukkig is dit al vir vanaand. Onthou al die Fokus-uitsendings is steeds op YouTube beskikbaar. Volgende week Vrydag aan saai ons nie op SABC 2 uit nie, weens die rugby-uitsendings. Ons saai wel op DTT uit en die program sal dan ook op YouTube beskikbaar wees. Op Vrydag aan 13 Oktober is ons terug hier op SABC 2. Maak 'n aantekening. Ons groet daar eers vir vanaand. Hoop ons dis 'n lekker week vir jou vorentoe. Totsiens.